How are you this afternoon? Belum makan, Pak. Still hungry? Yes. Is it raining at your home? Udah makan, Pak. Is it raining at your home? Tidak, Pak. Tidak. Okay. Yes, Sudah. sir. Ya. Okay. Last week what did we discuss? Terakhir UTS, Pak. Quiz. UTS. Oh yeah. Okay. Talking about what is the middle test? Yeah. What's your opinions about the test? Alfie, maybe. Do you have one opinion, maybe? Is it Alfie? Can you hear my voice? Alfie? Yes, sir. Okay. Is it difficult to answer the test? It's not really hard to answer because Yes. we have learned it. Yeah. Okay. Learn it or we have discussed it. Yeah. I mean, we have discussed it Okay. This before. is example from what's his name? Fitri. Okay, Fitri. Explain differences between language teaching methods used in the past and now. The difference between the language teaching method then and now lies in the way teachers in the past use as students. So there's silence. While the Summon students participate in one now, we use modern way of teaching. Okay. Approach. Propose. Okay, Mardiana, can you hear my voice? Yes. Mardiana? Okay. What about middle test given to you last week? Is it difficult or easy? It's not too difficult actually Okay. because you Mm-mm. teach us before, give the material, so it's not too difficult. Okay. If there is difficulties, what number that you think difficult to answer? um, the last question I guess it's The last about questions? yang kita Okay. disuruh pilih metode apa gitu. Yang mana? Saya yang dikasih saran atau apa gitu. Itu sih, This Pak. one. What do you think and feel about language teaching method used during this pandemic? Yeah. Iya. What should be prepared by a language teacher to pass it? This one? Yes. Okay. Ya, di sini jadi kalau guru itu ya di sini ya, dia harus bisa berkreasi ya. A teacher have to what is it? Create what is it? What method teaching or teaching methods use, especially like virtual process like this. Ya, jadi memang ada perbedaan yang biasa di depan kelas, yang biasa langsung nunjuk gitu ya, yang biasa langsung mendapatkan respon, bisa melihat siswanya langsung. Ya, sekarang kan keterbatasannya di situ. Ya, jadi dia harus berpikir keras ya, hard things ya, how to create the class like what is it face to face class. Jadi harus terasa tetap seperti face to face. Tapi problem lain banyak ya. There are the problems that what is it affects ya from the virtual class like internet connections ya. Koneksi internet itu sangat berpengaruh ya, apalagi seperti tadi ketika saya bilang how are you, itu responnya sekitar 1 until 2 or 3 seconds baru bisa dijawab. Kalau langsung kan biasa langsung jawab. Terus saya bilang, how are you? Langsung jawab, I'm fine. Itu yang menjadi masalah. Oke, thank you. Next to Mufliha Cindy. Mufliha Cindy, can you hear my voice? Yes, sir. Ini kamu jawab apa nih? Panjang sekali nih, number one ini.
Number one Accuracy. itu yang proses dari tahun ke tahunnya kan. Oh gitu. Saya ada minta gitu nggak ya kemarin? Gimana Cindy? Iya Pak. Apa saya ada meminta menjelaskan dari tahun ke tahun? Saya tanya dulu. Yes. I think I can remember, sir. Ya, saya minta di sini cukup jelaskan perbedaannya. Ya, kalau dulu ini boleh lah dijelaskan, tapi what is it, make it briefly ya, buat lebih singkat lagi gitu ya. Saya dulu menggunakan papan tulis, kalau sekarang menggunakan PowerPoint. Nah, itu sudah cukup jelas perbedaannya. Kalau dulu dia menggunakan direct method, kalau sekarang cumulative fish ya. Ini nggak apa-apa, ini nanti akan saya lihat jawabannya. Ini apa nih, ada climbing nih. English teaching method from the past on the has continued to develop, such as climbing ladder every year. What does it mean? Climbing the ladder every year. Apa maksudnya ini ya? Maksud saya itu di situ menjelaskan seperti menaiki tangga, ada stepnya, setiap tahun itu dia terus berubah mengikuti seperti itu. Gimana? Can you repeat your explanation? Like what's my point? Seperti menaiki tangga ya, dia berubah terus setiap tahunnya, meningkat tingkat kesulitannya, cara mengajarnya seperti itu. Oh gitu. Tapi di sini saya rasa kurang detail nih menjelaskannya. Harusnya jelaskan apa perkembangannya ya. Sini ada sih menjelaskan time, teknologi. Oke. Nanti coba saya nilai ya. Oke. From all those questions, what number that you think too difficult to answer? I think the same like Mardiana, the last number, one. Yeah. Yes. Also be different. Oke, ini ada sudah menjawab ya. Tapi kamu belum menjawab satu pertanyaan nih. Apa yang kamu rasakan dengan metode pengajaran pandemi? Ini kan belum menjawab. Ini kan baru menjawab pertanyaan nomor 2. Ya. What should? Nah, berarti nanti ada kurang poin di sini. Oke, kemudian strength. Oke, that's it. Nanti saya coba periksa. Thank you. Oke, thank you. And next to Mario Putra. Mario Putra, are you with me, Mario Putra? Mario Putra? Yes, I'm here. My voice? Yes. Oke. Bagaimana mengerjakan soalnya? Is it difficult or easy to answer? It's difficult, sir. Difficult. One number that you think that difficult. Apa yang membuat sulit? Itu apa? Cari anunya. Cari anunya apa? Cari jawabannya dari itu. Yang betulnya. Oke, saya mau cek dulu ya. Kamu bisa lihat di screen-nya. This is yours, ya. Explain differences between language teaching methods used in the past and now. In the past language, teaching method is just focused on grammatical rules, syntactic structure, and etc. There are no provisions for the real use. Oke. Ya, cukup singkat menjelaskannya. Nah, kalau sekarang ya, there is a lot of new methods, ya, silent way, and also ya, ini boleh nih jawaban kamu nih, ya. Cuma di sini grammarnya kamu harus perbaiki ya. Iya. Ini masih banyak salah. Masih kurang teliti. Karena cepat-cepat. Kamu kemarin dapat grammar, dapat nilai apa kemarin?
Kalau nggak salah apa B ya? Kalau nggak salah. B. Oh, ya. Tolong diperbaiki lagi ya. Iya. Soalnya grammar itu penting. Ya. Kemarin cepat-cepat It nggak sempat influence teliti. your speaking way. What purpose? Okay, to help teacher. Ini apa ini? Stoffer BRI 2019. What is lesson plan and how do you make one? What is it? It's the source. The what? Oh, source. Ya, Yes. you forgot to write word source or references. Yes, I Ini forgot. harus kamu It's tulis benar. I rushed the answer. Okay, the next number, yeah, similar problems. Yeah, you forgot to write references words. Sini. Okay, how dealing well? Ini oke. Ya, ini kan 2 nih jawabannya. Yes. Kan yang pertama saya tanya, perasaan kamu gimana? Ya jelaskan aja. Kalau memang senang, senang. Tidak usah ditutup-tutupi. Misalnya sulit, internet, banyak makan kuota, jelaskan di situ. Ya. During the pandemic, I feel the class is very hard because we weren't able to discuss the material in person. Ya, ini ya. And the teachers will make the class very interesting because there's a lot of distractions. Ya. Yes. Okay. Good. Next to Rafifa. Rafifa, are you with me, Rafifa? Rafifa. Rafifa. Nanti. Okay, next to Mardiana Cahyani Kesuma Dewi. Ya. Okay, Mardiana, Ya, how are Pak. you, Mardiana? Mardiana, how are you? I'm fine. Yeah, Okay. I'm fine, sir. Talking about middle test given on the last weeks, what do you think about the test? Was it difficult or easy? Tadi bapaknya kan udah nanya, jadi saya jawab lagi ya berarti ya. Iya, one by one dong. Ini siapa sih Mardiana yang mana nih? Oh, kamu. Oke, skip. Mardiana yang tadi. Iya. Oke, sorry. Iya. Saya nggak lihat. Soalnya tadi nggak buka punya tidak membuka jawaban kamu ya. Oke, thank you. Kok ada 2 nih submit? Kamu 2 kali submit ya? Mardiana? Iya, Kak, Pak. Iya, nggak tahu kok bisa ada 2. Okay, I asked to Julius. Julius, are you with me, Julius? Julius? Nothing. Okay. Raihan, can you hear my voice, Raihan? Raihan, are you with me? Nah, ini adalah salah satu, that's one of problems during teaching virtually. Ya, mungkin kita tidak tahu ya, we have no idea, maybe the internet connections ya, bisa saja dengan supporting devices-nya yang bermasalah, jadi sehingga tidak ada respon, sehingga seakan-akan kelasnya sepi ya, tidak ada yang mengikuti gitu. Oke, kita pindah kepada yang lain. I ask to Erwin, can you hear my voice, Erwin? Erwin? Tidak ada ya? Oke, next to Elsa. Elsa, can you hear my voice, Elsa? Yes, sir. Okay, how are you, Elsa? I'm fine, sir. Thank you. Okay, last week I gave you one test, yeah, that is middle test.
What do you think about the test? Was it difficult or easy to answer? The test is uh, gampang-gampang susah, tapi yang paling susah ya yang soal terakhir itu, sir. Oh, the last number. Okay. Uh-uh. How long did you take for finishing the test? It takes almost 1 hour, I think, because saya harus merangkai kata-kata lagi. Okay. Yes. Okay, the last number, yeah, you said that the what is it? The number is difficult to answer in my opinions. Okay. Let's check. Yeah, you answer in my opinion, the methods used by teacher are correct and I also feel comfortable in participating in the activities. And also in my opinion, what must be prepared to teach during this pandemic is skill in using technology, especially for teachers who are old enough. What does it mean? What is it? What's your name, Tadi? Elsa. Yes. Like some old people maybe didn't understand to use the technology. Okay. It's hard for them, so they must try harder to learn about the technology. Okay. What about in our department? Do you find a teacher or lecturer like that? No, I didn't find the teacher like that. But I think it's hard for any beberapa guru, mungkin kan kita nggak tahu di belakang mereka gimana belajarnya, yang susah pakai laptop, pakai HP gitu, buat sosial media juga sulit mereka. Itu So, okay. What do you feel about language teachings ya during this pandemics? Di sini soalnya saya melihat kamu merasa senang gitu. Sebenarnya is there any what is it difficulties teaching during pandemic, especially learning virtually like this? For difficulties, I feel saya kurang bisa fokus karena di rumah juga sambil kan. Kalau kuliah tatap muka kan kita langsung fokus natap apa yang diajarkan gitu loh. Kalau di sini kita misalnya sambil membantu orang tua atau gimana gitu, jadi kurang fokus aja. Okay, so where are you now? Are you in Samarinda or other city? Yes, I'm in Samarinda. Okay, what about internet connections from your home? It's fine, sir. It's good. Good. Okay. Okay, thank you ya for your answers. Okay, sir. Okay, next to Janatul. Janatul, are you with me? Yes, sir. Okay, how are you, Janatul? I'm doing great, thank you, sir. Okay, where are you? At home? At cafe? At home. Okay, I thought you are in the cafe maybe or in the mall, yeah, taking what is it time to follow my class, yeah, but that's no problems, yeah, because today we are still online learning, just enjoy it, ya, nikmati saja sebelum nanti tatap muka, ya. Yes, Okay. Talking about what is it, middle test given to you on the last weeks, yeah. Was it difficult or easy to answer all those questions? I think it's not too difficult because ya jawabannya kan udah ada ini ya, sir ya, udah ada di PPT. Okay. So, what number that you thought that was difficult to answer? Is it similar with others?
Yeah, similar, sir. Okay. Okay, on the fourth number, you said you understood TPR methods, yeah? Yes, yes. Why did you choose TPR method? Because last In your time the opinion, not team your gave, group, because in your answer you said my group can explain the part about this method. Nah, saya mau yes, tanya that jawaban dari kamu ah sendiri. that I mean because last time you gave me our group this topic, so jadi saya lebih pelajari di topik ini, sir. Oke. Kalau nanti saya minta untuk mempraktiskannya with your friends, apa bisa gitu? Inshallah, sir. Bisa ya? Oke, that's no problem. Okay, thank you. You're welcome, sir. Next to Invia. Invia Fertiti. Yes, sir. How are you, Invia? I'm good, sir. Good? Yes. Are you sure? Yes, sir. I heard your voice is not good condition. Because it's raining here right now. So you feel sleepy now? Kinda. Ya, be honest, no problems. Jujur aja. Ya, jujur itu lebih baik ya daripada tidak jujur dan itu menyakitkan ketika kita mengetahui kejujuran itu dari yang lain, gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu nih kamu. Propose to make a lesson plan for a teacher. In your answer, you wrote the purpose of a lesson plan is to be able to deliver the lessons to the students within the given amount of time and the methods used, with the objective that students understand the given materials. My question is, can you explain it to me on your sentence to answer like that? At first, I think this question is the most difficult for me because I don't find the right answer and I don't remember about it. So I just answer that the purpose is like because when we start the class, there's amount of time and how teacher can be able to deliver the lesson and teaching about the material with the amount of the time, especially the one that have a short amount of time, like maybe just 1 hour, and there's a chance maybe the student didn't understand the material. So I think for the student to understand the material is also important. Okay, thank you for explanations. Ya, jadi lesson plans, ya, it is very important for a teacher, ya, especially before entering the class, ya. From the lesson plans, ya, a teacher can arrange what he or she will teach on the class on the day, at the day. For example, like this. Today, I want to make a review about middle test given on the last week. So, I write, yeah, or write anything that I want to do, yeah, in the class today at the lesson plans. And what method I use? Ya, for example, I will use discussions. Nah, seperti ini. Saya hari ini mau mengadakan diskusi aja. Ya, saya tulislah di lesson plan tersebut. How long? Berapa lama yang saya akan gunakan? Maybe around 30 minutes ya, by asking some students ya, not at all. Ya, saya tulis semua. Ya, itulah kenapa pentingnya
what purpose ya, apa tujuannya seorang guru itu untuk membuat lesson plan ya. Salah satunya purpose-nya has explains by Invia ya, di mana di situ ada dijelaskan waktu yang digunakan ya, seperti opening, core-nya nanti ngapain, closing-nya seperti apa. Kalau opening-nya 20 menit ngapain saja itu dijelaskan. Ya, tapi idealnya in lesson plans ya, for opening it takes around 5 until 10 minutes. Kadang hanya 5 menit saja sudah cukup ya, say hello, good morning, kemudian tanya how are you, kemudian jelaskan review materi kemarin, dan kemudian explains about materials taught on that day. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa seorang guru itu harus mempunyai seperti ini lesson plan. Kalau anak sastra ada nggak? Jarang ya. Kalau anak sastra, that is different with education students. Nah, kalau mahasiswa FKIP, ya ini wajib dipelajari membuat lesson plan ini. Termasuk standar-standar yang pernah kalian saya minta buatkan. Ya, harus ada tujuan kompetensi dan sebagainya. Nah, mereka harus belajar itu secara lebih detail. Nah, karena kalian literatur student, saya tidak mengajarkannya secara full ya. Kenapa? Nanti buat kalian sakit kepala saja gitu. Makanya saya buat yang lebih simple ya. Simple dan kalian bisa membuatnya secara sederhana. Yang penting tahu, oh ternyata membuat lesson plan itu seperti ini. Ya, guru kita atau dosen kita before entering the class, they make a lesson plan. Nah, apalagi ya, if you remember ya, at the first meetings ya, every lecturers always shares about his RPP, RPS ya, atau yang kalian kenal itu RPP, RPS, course outline. Nah, itulah kinds of lesson plans ya. Nah, itulah yang akan nanti kita pelajari selama 1 semester. Semua sudah ada dituang di situ, including scoring ya, materials, talk, assignment ya, kompetensis, gain, apa yang mau dicapai, kompetensinya semua ada di situ. Nah, itulah pentingnya I repeat again, lesson plans. Okay, Invia, are you with me? Still with me? Yes, sir. Okay, my next question is, why did you choose audio lingual method? Because I think this method is, I feel I always method to learn English. I like to hear like native speaker or English people to speak. Okay. And mostly at first I don't understand what they are saying, but when I become usually terbiasa mendengar mereka ngomong itu, lama-lama saya bisa jadi mengerti. Oh, I see. Yeah, there is effect from using the methods. And then you wrote references from Richard and Rogers. Where did you get the book? It's from my friend Aldi. Oh, Aldi. Aldi, can you hear my voice, Aldi? Aldi? Ya, Pak. Oh, kalau tidak dengar saya panggil Aldiano tadi. Aldi, sorry. Aldi, Ya, Pak. Ya, Pak. I just want to make one clarifications ya. Invia said Ya, Pak. she got material. Book Richard Ya, and Pak. Rogers from you. Okay, is it Ya, Pak. correct? Benar, Pak. Okay, where did you get this book, boy? Saya nyari-nyari di Google aja, Pak. Dapat. Google. Kalau saya pernah ada bagi deh di WhatsApp ya. Pernah ya? Oh iya, itu kalau nggak salah saya lihat materi Bapak, terus saya lihat namanya, terus saya cari di Google bukunya. Jadi saya dapat Terus PDF. bukunya enggak kamu baca yang saya bagi. Begitu. Baca juga. Baca judulnya saja kan? Kurang lengkap gitu. Saya mau cari sumbernya langsung. Oh, saya kira baca judulnya saja. Kalau baca judulnya, that's no problem ya. Be honest saja. Ya. Nggak apa-apa ya. Ini sebagai salah satu penguatannya. Jadi kalau kalian bingung ya mencari materi ya, kita we have no idea about our future in the
what is it tomorrow ya, kita tidak tahu besok itu kita seperti apa ya. Apakah kalian salah satu nanti ada yang menjadi anggota dewan, apakah menjadi pengusaha ya, apakah ada yang menjadi presiden ya, kita kan tidak tahu ya. Itu semua sudah tercatat di sana gitu. Nah, if someday ya one of you what is it will be a teacher ya, kalau salah satu dari kalian menjadi seorang guru, I suggest you ya untuk membaca salah satu bukunya ini, Richard and Rogers ya, atau yang lagi ngajar les, nah itu bisa menggunakan bukunya ini ya, bukunya Richard and Rogers. Di situ ya, in this books ya explain about approaches and methods used especially in language teaching. Jadi banyak sekali metode pengajaran bahasa yang bisa digunakan di situ ya. Itu saja penjelasan dari saya. Okay, thank you Envia for your explanations. Yes, thank you, sir. Okay, are you ready? If I ask you to what is it to practice methods, what is it audilingual methods in this class? I'm not sure, sir. Why? You have chosen it, and you have to what is it be apa ini? You have to demonstrate it. Kamu harus bisa mendemonstrasikan. Yes, I will learn, sir. And you have to believe. Ya, kamu harus percaya, kamu bisa. Ya. Jangan pernah menjawab I'm not sure. Ya, itu menjatuhkan salah satu poin ketika kamu nanti interview. Ya, saya kasih tahu. Jadi kalau lagi interview kerja dan sebagainya, jangan pernah menyatakan jawaban seperti itu. Yakin aja. Kamu bisa mengerjakan tugas ini secara kelompok, bisa. Bisa menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan, bisa. Bisa aja dulu, nanti urusan belakang kan nanti praktisnya kan lain lagi. Ya, jangan pernah seperti itu ya. Ya, itu akan mengurai, it influence your interview if you apply one job. Ya, karena tiap-tiap orang itu kan penilaiannya berbeda. Kalau untuk saya that's no problem. Saya ini kan masih belajar. Tapi nanti in real life ya, di dunia nyata after getting graduations from this university, kamu akan menghadapi namanya dunia nyata. Bahwa dunia nyata itu really different with dunia kamu yang sekarang. Ya, di situ kamu bisa melihat. Nah, karena itu salah satu triknya tadi I give you, jangan pernah mengatakan I'm not sure dan sebagainya. Lebih baik mengatakan yes, kalau tidak. Gitu. Konkret saja gitu ya. Jawabannya nanti mengambang. Kamu nggak mau kan dibuat mengambang juga gitu sama pacar kamu kan? Nah, jangan sampai sakit tau kalau digantung gitu ya kan? Yes, sir. Apalagi kalau di ghosting. Wah, udah nggak ada kabar, tiba-tiba udah sama yang lain. Thank you, sir. Ya. Nah, gitu ya, Cynthia ya. Jangan pernah membuat jawaban yang ambigu ya. Kalau jawaban ambigu itu kalau kita tidak tahu orang yang kita ajak lawan bicara itu bisa memahami atau tidak. Kalau memahami that's no problem, tapi kalau dia tidak bisa memahami dan it will give a bad effect on the future, itu bermasalah buat kita. Gitu ya. Itu hanya saran. Tenang. It doesn't relate your score in this in this course. Jadi tidak ada hubungan dengan nilai perkuliahan kamu. Yes. Ya, thank you, sir. Nanti kalau saya bilang ada hubungannya nggak bisa tidur lagi kamu. Oke, Andi Siti, siapa nih? Andi Siti Safira. Andi Siti, how are you? Andi Siti? Yes, sir. Where are you? In Samarinda or other city? Sulawesi, sir. Oh, in Sulawesi now? Yes. Where city, Andi? Sopeng. Oh, lagi di Sopeng ya? What about internet connections over there? Really bad. Yeah, excuse me? Really bad, sir. Really Ini baru bad? bisa masuk. Oh, gitu. Is it clear to hear my voice? Yes. I'm sorry, sir, jaringannya. Ya. Oke, ini kamu jawab apa nih, panjang sekali. If you see your screens, ya, I show you answer. Explain differences between language teaching methods used in the past and now. Apa yang membedakannya? Can you explain it to me? Before I scoring you.
Sebelum saya salah menilai untuk jawaban kamu nih, apa nih maksudnya banjar nih? Can you explain it? Andi Siti? Andi Siti? Hello. Oke, sepertinya disconnect ya. Oke. Permisi Bapak, Ya. katanya dia cari jaringan bentar, dia keluar nanti masuk lagi. Oh ya udah, kalau gitu kita skip aja ya. Oke, Oke. Eddie, so far any questions about what is it middle test given on the last week? Ada pertanyaan nggak tentang ini? Alfie maybe? I think it's clear enough. Ya, are you sure? Biasanya kamu ada masalah itu. Sering japri-japri saya. Enggak, Pak. Enggak, yakin. Iya, yakin. Alfie mau nilai berapa nih untuk middle test? Nilai yang terbaik dari Bapak. 50 terbaik juga tuh dari saya. Kurang, Pak, tambah lagi. Nilai terbaik itu relatif. Kalau di arti harus konkret 78, Pak. Begitu selesai. Kalau kamu bilang terbaik ya menurut saya 40 itu terbaik ya terbaik lah sudah. Ya. Yep. Nah, ini juga ya. One point that you have to learn ya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, jawabnya konkret saja, tidak usah yang terbaik. Sebutkan saja nilainya gitu. Kenapa? Karena terbaik kita belum tahu terbaik apa tingkat terbaik bagi seseorang itu sampai berapa. Ya bisa aja Alfi nganggap terbaik itu 80. Tapi menurut Aldi terbaik itu nilainya 100. Nah, menurut saya nilai terbaik itu ya 65 ya standar lah gitu. Nah, ya Alfi, jebakan itu Alfi. Siapa? Alfi, ya, itu satu lagi ya trik. Jadi kalau ada yang nanya kalau someday ya ada yang menanyakan seperti hal itu, jawab konkret, jangan membuat ambigu. Ya jawab aja to the point. Alfi ini sudah ngerjakan apa? Membantu anak saya belajar dengan baik. Nah, mau dikasih berapa, Alfi? Sebutkan aja gitu konkret. Itu contoh loh, Alfi ya. Ya, Pak. Nah, tapi bukan saya mengajari yang jelek-jelek, tidak. Yang saya ajarin maksudnya yang konkret jawabannya. Ya. Ya. Jangan jawabannya menggambang. Karena orang nanti bingung. Kasih sekian, salah. Alfi, bagus kok dalam kelas. Kemudian dikasih sekian, ketinggian juga. Soalnya Alfi kurang aktif juga di kelas. Baik aja sih di kelas. Dia cuma menangnya dia ketua kelas. Itu. Oke, Alfi ya. Just intermezzo ya. Yeah. Oke, if there's no questions, ya. Saya tidak ada, there are no more discussions lagi ya. Cuma ini ada tugas nih buat kalian. Nah, ini tugasnya. Ya, nanti ini tugasnya kita akan selesaikan until in the end of the semester. Ya, di sini saya minta kalian ngapain? Micro teaching. Nah, di sini make a small group consisting of 2 students. Ya, silakan buat berdua dalam satu kelompok. Choose one teaching method, ya, and one material to teach. Ya, it can be poetry. Kok poem juga ini? Sama ya? Ini ya, satu aja. Oke, this one. Oke, it can be poetry, novel, or short story. Silakan, ya, materinya berkaitan dengan itu. Mau ngajar puisi boleh, novel atau cerita pendek, ya. And then make a lesson plan and practice it virtually during 15 minutes. Nah, relating about lesson plans, ya. Before practicing virtually, please send it to me, ya, through WhatsApp group or WhatsApp myself, ya, using Japri boleh, silakan. Nah, metode yang bisa digunakan ini ada 15, ya, boleh pilih salah satu, ya. Yang jelas usahakan metodenya tidak sama, ya, usahakan metodenya tidak sama. Nah, nanti saya minta Alfi to handle what is it this process. Alfi, understand what I mean? Yes, sir.
Oke, silakan nanti kamu pandu teman-teman kamu ya untuk membagi metode ini. Gitu. Nah, masalahnya pengajarannya ini secara virtual. Nah, coba disesuaikan bagaimana mengajarkan semua ini secara virtual, begitu. Kalau tadi tatap muka kan enak, kita bisa melihat langsung anaknya bagaimana. Nah, saya minta juga bagi the others ya who haven't not presents ya at the time ya please make cooperate. Jadi saya minta tolong kerjasamanya. Ketika nanti ada dua teman kamu presentasi di depan, kemudian meminta kalian melakukan sesuatu, nah itu tolong direspon dengan baik ya supaya nilainya juga bagus. Nah nilai kalian juga nanti bisa bagus juga saat presentasi seperti itu. Do you understand? Hello, do you understand? Yes, sir. Okay. Any questions about this assignment? Please. Berarti ini dipresentasikan gitu ya, Pak? Iya, nanti kalian mengajar, praktek ngajar gitu. Oh iya. Ya, Pak. Paham maksud saya? Misalnya Alfi nanti minggu depan dengan audio learning method yang Alfi seolah-olah sebagai seorang guru atau dosen ya, mengajar di depan kelas. Nah, nanti saya tidak akan banyak komen ya. Nanti komentar saya after your presentations, after kalian presentasi. Nanti kalian ngajar aja seperti biasa bagaimana menghandle kelas virtual ini ya. Kalau ada anak yang bandel bagaimana ya kalian atur saja. Gitu. Kalian mau ngajarnya bagaimana? Kan banyak sudah saya ajarin kan ada lesson plan-nya kan. Nah itu silakan dibuat. Saya cuma minta itu aja lesson plan. Kemudian di-share di WhatsApp group. Nah kalaupun ada material yang digunakan selama pengambilan nilai ini silakan. Mau pakai PowerPoint untuk penjelasan materi relating about poetry, novel, or story, silahkan. Yang jelas lesson plan-nya kalian buat, kemudian kirimkan ke saya. Don't forget, write down your name, and your class. Is it clear, Elvi? Yes. Ya, kalau ada yang bingung, nanti bisa bertanya lebih lanjut ya dengan Alfi atau langsung ke saya, boleh di Japri. Yang jelas saya minta ini saja tadi, lesson plan-nya ada. Materinya, kemudian explanation-nya maybe into PowerPoint or others, ya boleh silakan. Mau pakai WhatsApp grupnya, silakan juga untuk membagikan materi yang diajarkan. Gitu ya. Anggap seperti kelas face to face, tapi menggunakan teknologi. Oke, the others, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Relating about this assignment. Jadi ini nanti menjadi nilai akhir kalian ya. Setelah maju ini tidak ada lagi pengambilan nilai. Saya hanya mengambil nilai ini buat melengkapi nilai kalian sebelumnya yang middle test. Ya, kemudian inilah nanti akan menjadi accumulations of your final score and will show at SIA Unmul. Begitu. Permisi, so, Pak. Make it as good as possible. Oke, what's your name? Renaldi. Ya, Renaldi, please. Saya mau nanya, Pak. Ini kan ada make a lesson plan. Berarti yang kita kayak buat yang kemarin tuh ada waktu-waktunya gitu kan, Pak? Iya, gitu. Benar. Cuma ini kan waktunya 15 menit. Gimana tolong itu, Pak? itu kamu kondisikan openingnya berapa menit. Kemudian materi intinya berapa menit. Closingnya berapa menit. Berarti bikin lesson plan-nya itu cuma durasi waktu 15 menit itu aja, Pak ya? Yes, that's good. Benar. Makasih, Pak ya. Oke, Renaldi. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Permisi, Pak, saya mau bertanya. Ya. Ini nanti pas presentasinya berdua atau sendiri-sendiri, Pak? Ya, berdua dong. Karena kan satu metode aja, tapi dua guru yang mengajarkan. Oke, baik Pak. Nah, mengingat keterbatasan waktu, ya, makanya saya ambil satu kelompok itu berdua. Saya awalnya maunya 4, tapi kan nggak efektif. Nanti yang 2 ngapain? Paling yang 1 aja aktif. Nah, kalian berdua itu silahkan ya discuss, bagi tugas. Mungkin siapa yang opening, siapa yang inti, siapa yang closing, atau
siapa yang menjelaskan materi, kemudian yang mempraktekkan penugasan dengan metode A, silahkan. Nah, itu kalian yang saya percayakan untuk mem-create-nya as good as possible. Understand? Siapa tadi yang nanya tadi? Yes, Pak. Siapa tadi yang nanya? What's your name? Ini Pak Aljatul Oke. Ini saya kira ini what Yes, I mean. Pak. Yes. Ya. Ada lagi silakan yang lain. Jadi berdua ini harus aktif ya. Jangan salah satunya diam saja dari opening sampai closing. Ya nanti yang satu aja dapat nilai itu pasti. Ya, usahakan berdua kerjasama. Ya. Saya buat lebih fleksibel. That's important. Don't forget, make a lesson plan and please send it before practicing in front of the class. Nah, next week silahkan saja 2 sampai 4 grup itu siap-siap. Kalau memang memungkinkan 4 grup ini bisa presentasi besok, ya 4 grup gitu ya. Yang jelas harus siap. Begitu ya. Alfi, understand? Yes, sir. Oke, karena kamu leadernya, makanya saya tanya dulu. Supaya nanti enak menjelaskan dengan teman-temannya. If there is difficulties or misunderstand about my explanations. Oke, silakan yang lain. Saya beri waktu, ada lagi yang tanyakan? Please. Ranitia, maybe? Do you have one question? Ranitia? Aini, maybe? Al-Jihatul Isra Aini? Can you hear my voice? Yes, sir. Okay, any questions about my assignment? Nggak ada lagi, sir. Thank you. Nggak ada. Yakin? Yakin, sir. Kamu lagi di mana? Ini kok nampaknya seperti buru-buru gitu. Di rumah, sir. Oh, oke. Renaldi? Siapa? Gimana? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah. Ya, tinggal prakteknya ya. Silakan nanti diskusilah sama teman kamu yang satunya. Selesaikan secara adat. Serina? Is it clear, Serina? Clear, Pak. Oke. Joel? Yes, sir. Any questions, Joel? No, sir. No? Oke. Nurhijra? Is it clear, Nurhijra? Nurhijra? Are you Clear, with me? Pak. Oke. Yes, Okay. sir. If there's no questions, ya, masih ada waktu yang tersisa. I give to Alfi to handle the discuss ya, especially about this assignment. Nah, karena itu, tapi sebelum diskusi saya mau absen dulu one by one ya, untuk kehadirannya. Oke, wait the moments. Please respond me by say present. Oke, Ramses Ega. Ramses Ega. Nothing. Oke. Jessica. Present, sir. Erwin. Erwin. Mufliha Cindy. Yes, sir. Mardiana. Yes, sir. Present. Joel. Present, sir. Delani. Present, sir. Faikri. Present, sir. Rahmat Dhani. Present, sir. Andi Siti Safira. Oke, Haidir. Haidir. Wahyu Ramadan. Renaldi. Present, sir. Rofifa. Present, sir. Aldi. Present, sir.
Mario Putra, Present. Elsa, Present, sir. Nur Hikmah, Present, sir. Invia, Present, sir. Raihan, Alfi, Present, sir. Julius, Aan, Present, sir. Yes, sir. Fauzi, Hijrah, Present, sir. Fitri, Present, sir. Maida, Present, sir. Ranitia, Present, sir. Ranitia, Present, sir. Safira, Oke, Rido Adam, Present, sir. Daniel,